Shalom. Xiao Wu Hao. Good afternoon, everybody. Selamat sore semua. Welcome to Resurrection Sunday. Selamat datang di ibadah Paskah. A lot of us who have been Christians for a long time, Kebanyakan kita sudah menjadi orang Kristen begitu lama. we look at Passover, Good Friday, and Resurrection Sunday as just another important date in the Christian calendar. Kita hanya melihat Jumat Agung dan ibadah Paskah sebagai salah satu perayaan Kristen yang penting. And it is important, Dan memang sangat penting. and often we take it as an event to celebrate the resurrection of Jesus. Dan kita menjadikannya sebagai momen untuk memperingati kebangkitan Tuhan kita. Yet we celebrate the birth of Jesus more than we celebrate his death. Tapi kita merayakan kelahirannya lebih daripada kita merayakan kematiannya. True? Betul? You know why? Mengapa? Because I don't see anybody dressing up and then giving presents today. Karena aku tidak melihat hari ini orang-orang pakai pakaiannya bagus dan saling memberi kado. Huh? On Christmas, you all will dress up and then you all will bring presents and have a wonderful time of fellowship. Kalau di Natal biasanya kita pakai baju yang bagus, saling memberikan hadiah, lalu menikmati hari kita dengan baik. And wonderful it is to celebrate Christmas. Wonderful to celebrate Resurrection Sunday. Memang luar biasa kita memperingati Natal, memperingati juga hari ini ibadah Paskah. We need to remember what is it all about. Kita harus selalu mengingat tentang apa itu semuanya. Jesus didn't do it for himself. Yesus tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. You know, Jesus doesn't do anything for himself because he doesn't need it. Yesus tidak melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri karena dia tidak membutuhkannya. Does Jesus need to die? Apakah dia butuh untuk mati? Does Jesus need to come down as a human? Apakah dia perlu datang untuk sebagai manusia? Does Jesus need to be resurrected and then sit at the right hand of the Father? Apakah Yesus perlu untuk dibangkitkan lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa? He doesn't need it. Dia tidak membutuhkannya. He's God. Dia Tuhan. He's perfect. Dia sempurna. He doesn't need anything. Dia tidak butuh apapun. But he wants to have a family. Tapi dia mau memiliki sebuah keluarga. Amen? Amin. And you know, when I look at your church, GFCC, Waktu Pastor Paul melihat nama gereja kita, GFCC, when I first met Pastor Lucas, and then he was telling me about why they call it GFCC. waktu pertama kali ketemu lalu saya menjelaskan pada Pastor Paul mengapa kita menyebutnya GFCC, It's called Good Friends Community Church. yaitu namanya Good Friends Community Church. I immediately had, I didn't share this with him, but I immediately has a lot of other names to call GFCC. Lalu Pastor Paul memiliki banyak Names, nama untuk GFCC. okay? For example, Contohnya, you can have Good Food Community Church. bisa juga makanan yang enak Community Church. Once after your service, you all go down, you have good food. Nah, lalu setelah ibadah kita mencari restoran makan yang enak. Good food ya, makanan yang enak. And then of course you have good friends, Tentu saja kita punya good friends, but you also can make it like God's family community church. bisa juga disebut sebagai God's Family, keluarga Allah Community Church. And that is what God wants. Dan itulah yang Tuhan mau. That's why Jesus came. Dan karena itu Yesus datang. So today I want to share what the resurrection, what does it mean for us? Hari ini Pastor Paul mau sharingkan tentang kebangkitan Tuhan. Apa tujuannya, apa artinya bagi kita. So I'm going to ask Pastor Lucas to save time. I'm just going to ask Pastor Lucas to read 1 Corinthians chapter 2 from verse 6 all the way to verse 10. 6 to 10. Yeah, 6 to 10 or 6 to 9 if you want to. Oke. Ada ditampilkan di depan? Bisa? 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 10. Oke. 6 to 9, yeah. 6 to 9. Yeah, okay. 6 sampai 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan.
Tetapi kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. So, from Adam all the way to Jesus, Jadi dari Adam sampai kepada Yesus, it's about 4,000 years. itu kira-kira sekitar 4.000 tahun. And God allowed the world that is fallen to develop their own wisdom. Lalu Tuhan membiarkan bumi, kehidupan ini memiliki hikmat berkembang terus selama 4.000 tahun. People built pyramids, they built towers, they built temples. Manusia membangun piramida, membangun kuil, membangun segala sesuatu peradaban. And with demonic spirits on the back, they begin to worship other gods. Lalu karena adanya kuasa gelap di belakangnya, mereka mulai menyembah berhala-berhala lain. So even though from Adam, after they fell, all the way to Jesus coming as a baby, it's roughly about 4,000 years. Jadi dari sejak Adam jatuh ke dalam dosa sampai Yesus lahir sebagai bayi, itu kira-kira 4.000 tahun lamanya. Human being at that time accumulated a lot of wisdom, a lot of intelligence. Selama 4.000 tahun itu hikmat kepada manusia berkembang dengan sangat pesat. But you know what the Bible says? Tetapi apa yang Alkitab katakan? The Bible says that God, there is a wisdom from God that even all this accumulation, they don't understand why He came. Meskipun demikian, dengan semua hikmat atau kepintaran yang terkumpulkan selama 4.000 tahun, manusia tidak bisa mengerti mengapa Yesus datang. Not only did they not know the demonic forces, not only did they not know that why Jesus came, they thought that since Jesus come to conquer Jesus, we shall crucify Him. Mereka bukan cuma tidak tahu bahwa ada kuasa gelap di belakangnya, bahwa akhirnya harus terjadi Yesus disalibkan. Mereka tidak mengerti mengapa itu terjadi. They don't understand. Mereka tidak mengerti. They think that if we crucify Him, if we crucify the Son of God, we win. Manusia berpikir kalau kita menyalibkan Yesus, kalau mereka menyalibkan Yesus, maka mereka menang. How many of you like to watch football? Berapa di antara saudara yang suka nonton sepak bola? You're not Indonesian. I thought Indonesian love football. Only one, Berapa di antara kita yang suka nonton sepak Only bola? Teddy. Right? Cuma Teddy? I mean, I know this nation is a nation of football crazy people. You even fight one another. Ya, Pastor Paul melihat Indonesia seringkali sebagai orang yang gila sepak bola, sehingga kita sering ribut, rusuh karena sepak bola. You look at your stadium. Ya, lihat saja di stadionnya. And the thing is this, you think that, if you are on the winning side, you're winning and you're 2-1 up, your team is 2-1 up, and it's only 2 minutes before the final whistle, you think you win already. Seringkali yang terjadi adalah kalau misalnya sedang ada pertandingan, lalu kita di posisi mendukung yang menang, poinnya 2-1, dan masih 2 menit lagi pertandingan berakhir, lalu kita sudah merasa kita menang. Not only that, the opposition team, the losing team, got 2 men sent off, red card. Apalagi waktu di 2 menit terakhir tuh ada dikasih 2 pemainnya di sisi lawan tuh kena 2 kartu merah, jadi 2 pemain keluar. It's not 11 versus 11, it's 11 versus 9. Jadi posisinya tidak lagi 11 lawan 11, tapi 11 lawan 9 sudah. How to lose? Kita berpikir kalau kita di sisi yang menang, membela yang menang, kita pikir bagaimana mungkin kita kalah. But because of injury and stuff, the referee gave another 8 minutes to play. So instead of 2 more minutes, it's 10 minutes. Lalu karena ada akumulasi cedera, cedera lalu diberikan waktu tambah 8 menit. And within that short 10 minutes, you go. Lalu dalam waktu 8 menit ini kita yang berpikir kita menang, lalu ternyata ya kalah ya. So the rulers of this world, they had no wisdom. Even though they have 4,000 years, they did not understand the purpose of Jesus dying on the cross.
Penguasa dunia ini pada waktu 4.000 tahun lalu punya pengetahuan 4.000 tapi tidak pernah mengerti mengapa Yesus mati. It says this in verse 8, if they had known, they would not have crucified the Lord of glory. Ayat 8 mengatakan tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Can you all read together verse 9? Can you all read together verse 9? Kita diajak baca bersama-sama ayat 9. Can you make verse 9 bigger? Gak bisa. Okay. Atau kita baca sama-sama yang kelihatannya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi segala tulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. This is what human wisdom depends on. Ini yang biasanya hikmat manusia bergantung kepada. They depend on what they see. Hikmat manusia bergantung pada apa yang kita bisa lihat. They depend on what they hear. Kita bergantung kepada apa yang kita bisa dengar. Yeah, you know, Pastor, that one they told me, Pasti one, Shirley one. That's what they hear. Kita biasa dikasih tahu, oh saya dengar dari orang itu, ini pasti, ini tenanglah kita aman pokoknya itu pasti. I see, I know. Ya lalu katakan, ya pokoknya pastilah, saya tahulah aman pokoknya. Why? Mengapa? Because people, the world wisdom depend on you seeing and you hearing. Karena manusia sangat bergantung kepada apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. But it says this, Tetapi ini yang dikatakan firman it Tuhan, doesn't enter the heart of man. bahwa semua itu tidak masuk ke dalam hati dari manusia. The things God has prepared for those who love Him. Bahwa ada banyak yang Tuhan sediakan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Good Friends Community Church, your closer is your team, your mission to teach people to love Jesus for real. Ya, misi kita adalah mengajar orang-orang mengasihi Yesus secara nyata setiap hari. You know, when I asked the Lord to give me a sermon for your Resurrection Sunday, this is what He gave me. Waktu Pastor Paul bertanya kepada Tuhan apa yang harus dikotbahkan pada hari ini, ayat-ayat ini yang Tuhan berikan kepada Pastor Paul. Why? Mengapa? Because if you love Jesus for real, Sebab kalau kita mengasihi Tuhan Yesus secara nyata, how many of you love Jesus pretend only? siapa di antara kita yang mengasihi Yesus secara pura-pura? Today I pretend, I'm in church, so I pretend I love Jesus. Jadi hari ini saya di gereja, lalu saya pura-pura mengasihi Yesus. Or do you love Jesus for real? Atau kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh? Amen? Amin. Do you know something? The moment you say, I love Jesus, Waktu kita mengatakan kita mencintai Yesus, there is a gift, there is an inheritance, things that God has prepared for you. ada hadiah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, diberikan pada kita, diwariskan kepada kita. Let's go to, what are these things? Let's go to Ephesians. Lalu apa hal-hal itu kita lihat dalam Efesus. In Ephesians chapter 1. Efesus pasal 1, And I'm going to ask Pastor Lucas to read with me one verse at a time so I can explain what are the things that God has prepared for us. hal-hal apa saja yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sesungguhnya. So in verse 18 he says, the eyes, I know verse 19 is there, I added one more verse, okay? So you got to read from your verse. The eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Ayat 18 saya akan bacakan saja di sini, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. What is God's desire? Apa yang Tuhan inginkan, rindukan? God's desire is that you and I do not use our eyes and our ears Tuhan merindu bahwa kita tidak sekedar memakai mata kita dan pendengaran kita only for the things of the world. hanya kepada hal-hal yang ada di dunia. You cannot avoid it. Kita memang tidak bisa menghindarinya, Unless you're born blind, kecuali kita lahir buta, all right? Or unless you're deaf, kecuali kita tuli, you will see things, kita akan melihat
hal-hal, and you will hear things. kita akan mendengar berbagai hal. And when you see things Lalu waktu kita melihat, and hear things, mendengar, and if you don't like it, dan kita tidak suka, it will affect you. itu bakal mempengaruhi kita. True or not? Betul? Or are we robots? Atau kita ini robot, Wake up, bangun cuman blank gitu ya. puji Tuhan, selamat pagi Tuhan. Do we do that? Apakah kita seperti itu? Seperti itu. You're supposed to follow. The thing is that God is telling us not to use our eyes and our ears just for worldly things. Tuhan pengen kita tidak sekedar menggunakan mata kita dan pendengaran kita cuma untuk hal-hal yang duniawi. 4,000 years of wisdom and intelligence 4.000 tahun hikmat dan kebijaksanaan dan pengetahuan until Jesus came. sampai Yesus lahir. They did not understand Mereka tidak mengerti that Jesus came to give his life for us. bahwa Yesus datang untuk memberikan hidupnya bagi kita semua. 2,000 years since Jesus has ascended to heaven, 2000 tahun sejak Yesus naik ke surga, the church, gereja unfortunately, sayangnya do not understand tidak mengerti the power, the inheritance that God has already given us. kuasa yang Tuhan sudah berikan, wariskan kepada kita semua. So why does churches fight one another? Itulah mengapa gereja suka bertengkar satu sama lain. Why do Christians get angry with other Christian? Mengapa orang Kristen yang satu marah dengan orang Kristen yang lain? Why? Mengapa? Because our eyes, Karena mata kita, our ears pendengaran kita is still on earthly things. hanya bicara tentang hal yang duniawi. But God, in verse 18, the Apostle Paul in verse 18 says this, that your eyes would be enlightened, that you will see clearly what is the riches of the glory of God's inheritance for you. Tuhan mau supaya mata hati kita terang, sehingga kita mengerti pengharapan yang Tuhan berikan dalam kemuliaannya. When you see the riches of God, Waktu kita melihat kekayaan Tuhan, when you see the riches of God's blessing that is already available for you, waktu kita melihat banyaknya berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, nothing shakes you. tidak bakal ada yang menggoyahkan kita. Why? Mengapa? Because who can be compared to God? Siapa yang bisa kita bandingkan dengan Tuhan? What gift is more expensive than the Son of God? Hadiah apa yang lebih mahal daripada anak Tuhan? And it says here in the next verse, and verse 19, and what is the exceeding greatness of his power to us who believe according to his mighty power. Ayat 11 mengatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya Allah. Number one, it's not only rich. Number one, Nomor satu, yang pertama, all right, it is not only the riches of his glory. bukan cuman kekayaan Tuhan. His power is exceedingly powerful, exceedingly great. Kuasanya itu sangat luar biasa besar. What power is he talking about? Kuasa apa yang firman Tuhan sedang katakan? Verse 20, Ayat 20. which he worked in Christ, that God worked in Christ when God raised Jesus from the dead and seated Jesus at the right hand of the Father in the heavenly place. Bicara tentang kekuatan kuasanya Tuhan yang dikerjakannya dalam Kristus, membangkitkan dia dari orang mati dan mendudukan Yesus di sebelah kanannya di sorga. You know what's the greatest fear of all human? Apakah ketakutan terbesar yang dimiliki oleh manusia? The greatest fear of all human is not utang, it's not debts, Ya. Ketakutan terbesar manusia itu bukan utang, it's not even face, bukan wajah, 不是面子， penampilan. 因为你死了，你没有面，哪里有子？对吗？ You know, it's not even what you accumulate. Bukan apa yang bakal mempermalukan kita. Every human person I know, they fear death.
Semua manusia yang kita kenal tuh takut mati, rich or poor, kaya maupun miskin, educated or bodoh. terpelajar ataupun tidak. Those like look very rich or those like they also fear death. Semuanya itu takut dengan kematian. Why? Mengapa? Because for three very simple reasons. Karena ada 3 hal alasannya mengapa kita takut Number kematian. one, Yang pertama, they regret. mereka punya penyesalan. They regret that their life was not meaningful. Mereka menyesal bahwa hidupnya itu tidak punya arti. Number two, Yang kedua, they wasted their time. mereka menyia-nyiakan waktu yang mereka punya. And it's not about wasting time because you gamble or you take drugs or you commit sin. You wasted your time because you know you could have been better. Bukan menyia-nyiakan sekedar karena kita berjudi atau karena kita melakukan hal yang sia-sia, tetapi ya karena kita tidak melakukan hal dengan lebih baik. And number three, Yang ketiga, they fear death mereka takut mati because they don't have an assurance. karena tidak punya jaminan. I have seen many Christians Pastor Paul sudah melihat banyak orang Kristen, because I attend a lot of funeral. ya, karena udah menghadiri banyak sekali ibadah penghiburan. Even people that have been serving God, Bahkan orang-orang sudah melayani Tuhan, when they are about to die, ketika mereka sudah mau mati, and I recently lost a very beautiful sister of mine, not my personal sister, but a very close sister in the Philippines. She was 71 years old. She died last December. pada Desember lalu ada satu orang yang sangat dekat dengan Pastor Paul itu meninggal pada akhir Desember yang lalu. She's single, Dia single and from young, dan dari muda her parents died. orang tuanya sudah tidak ada. She's the eldest of the family. She's the eldest. Dia adalah yang paling tua di dalam keluarganya. And she looked after the family like a mother from the age of 16 years old. 16 years old. 16. Dia menjadi seperti orang tua bagi saudara-saudara yang lain. Ini perempuannya dianya. Right? She had 2 younger brother, 1 younger sister. Dia punya 2 saudara laki-laki dan 1 lagi saudara perempuan yang kecil. All of them went to university. Semuanya sudah pergi kepada perguruan tinggi, All of them got married. semuanya sudah menikah, All of them got children. semuanya punya anak, All of them got grandchildren. semuanya punya cucu bahkan. Except her. Kecuali dia, She never married. dia tidak pernah menikah. She never take time to enjoy life. Dia tidak pernah mengambil waktu untuk menikmati hidupnya. 2 things was important to her. 2 hal penting bagi kehidupannya. 1, Yang pertama, family. keluarga. 2, Yang kedua, church. gereja, God. Tuhan. Yet, just before her death, Tetapi meskipun demikian, waktu dia mau meninggal, she came to Singapore for medical treatment, dia datang ke Singapura untuk dikasih penanganan medis. and she asked me this question. Lalu dia ngomong begini sama Pastor Paul. She called me Brother Paul. She don't call me Pastor. She said, Brother Paul, what is life after this? Dia ngomong sama sebutannya Brother Paul. Kehidupan seperti apa setelah ini? She knows she's dying already Dia udah tahu bahwa dia akan segera meninggal. because of the cancer was very aggressive. Karena ada sakit kanker yang sangat agresif. Okay? And I said, my beloved dear sister, Lalu Pastor Paul ngomong sama saudari ini, saudariku yang kekasih, don't fear death. jangan takut dengan kematian. You are going to a place that no matter how I describe, is nothing compared to the reality when you get there. Karena tempat itu adalah sebuah tempat yang sangat luar biasa. Saya nggak bisa jelasin, tapi nggak ada yang bisa bandingkan bahwa tempat itu sangat luar biasa. Wow, well done. That was not easy to translate. And you know something? When she passed away, Dan saudara tahu bahwa ketika dia meninggal, back in the Philippines, dia kembali ke Filipina, her face was radiant, wajahnya bersinar-sinar, beautiful terlihat cantik in the Lord. di dalam Tuhan. I look forward to the day Pastor Paul menunggu hari di mana to see her face to face again.
bertemu kembali muka dengan dia. She's 71, I'm 62, so we're about 9 years apart. So I still got another good 100 years to go. Pak Solo berkata dia umur yang tadi saudari tadi umurnya 71, Pak Solo 62, kira-kira punya 100 tahun lagi kira-kira. And the thing is this, no matter how many years you live on earth, Entah berapa tahun pun kita bakal hidup di bumi, what God has for you apa yang Tuhan punya untuk kita semua is exceedingly great. adalah sangat luar biasa, sangat luar biasa. So the thing is this, it says that the power that God the Father used to raise Jesus from the dead and put him on his right side. Kuasa yang digunakan Bapa di sorga untuk membangkitkan Yesus dari orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Let's read, huh? Mari dibaca. This is your inheritance. Ini warisan kita. This is your gift from God today. Ini warisan Tuhan untuk kita, diberikan kepada kita hari ini. It says in verse 21, Dikatakan dalam ayat 21, not only is Jesus seated at the right hand of the Father, bukan cuman bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, but verse 21 says, far above, not just above, far above all principalities and power and might and dominion and every name that is named, not only in this life, but also in the life to come. ayat 21 dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. I don't want to be rich. Rasul Paul tidak mau menjadi kaya. I want to be super rich. Rasul Paul pengen menjadi super kaya. Why? Mengapa? Because this is rich. Karena di sini kaya, All right? ya, God has placed us far above. I want to be in God's realm, the super rich. Tuhan mengatakan pengen mendapatkan kita jauh lebih tinggi dari sekedar di sini, tapi di atas. The rich still worry about money. Orang kaya masih khawatir tentang uang. When they want to build a new condo, they want to do a new business, they still worry about money. Orang kaya masih khawatir tentang uang waktu mereka mau bangun sesuatu atau mau pengen beli apartemen, mereka masih khawatir tentang uang. The super rich got no time to worry. Orang yang super kaya tidak lagi khawatir tentang uang, tidak punya waktu untuk khawatir. The powerful still have to go for election. The powerful. The powerful. Oh, penguasa itu masih mengkhawatirkan tentang pemilu kalau terjadi. And in Indonesia, your president can only serve 2 terms, 10 years, finish. Ya di Indonesia presiden kita cuma bisa berkuasa 2 periode, 10 Right. tahun selesai. True? Right? Betul? Everybody knows that. Semua tahu tentang itu? But the far above, all principalities and power have no ending. Tetapi yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, kerajaan, penguasa itu tidak punya akhirnya. Not only in this age, Bukan cuma di masa ini, but in the age to come. tapi di masa yang akan datang. How do you see yourself Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? when you have a problem? Waktu kita punya masalah, How do you see yourself bagaimana kita melihat diri kita sendiri waktu when kita, the doctor says that you have a stroke or cancer or diabetes? How do you see yourself? waktu dokter ngomong sama kita punya diabetes, punya cancer atau kena stroke, bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Does fear comes in? Apakah ketakutan datang ke dalam kita? Are you worried how much the medicine is going to cost? Apakah kita khawatir tentang biaya berobatnya bakal seberapa besar? Are you worried about how long you're going to take the medicine? Apakah kita khawatir tentang berapa lama kita harus mengambil pengobatan itu? But you know what God has given us? Tetapi apa yang Allah berikan kepada kita? Verse 22. Ayat 22. And he put all things under his feet and gave him to be the head of all things to the church. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. And you know who are you? Dan saudara tahu saudara siapa? Verse 23. Ayat 23. The church is his body, the fullness of him who fills all in all. Kita adalah jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dari Allah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. You know, what is a name?
What is a name? Saudara tahu apa itu nama? Istilah? Cancer is a name. Cancer itu adalah nama atau sebutan. Otang is a name. Utang adalah nama. Fear is a name. Ketakutan itu adalah sesuatu. So, like this morning, I asked the people in Soak. I'm going to ask you, what comes out of your mouth when you suddenly you find yourself in a situation that is difficult? Apostle Paul sudah tanya ini ke Soak, bakal tanya juga kepada kita sore hari ini. Apa yang keluar dari mulut kita waktu kita punya masalah yang sangat berat? Suddenly your business goes very bad. 没有生意啊，没有钱了。What comes out from your mouth? Misalnya ketika usaha kita tiba-tiba punya masalah yang serius, apa yang keluar dari mulut kita? What do you say? Apa yang kita bakal ngomong dengan mulut kita? In Singapore, Di Singapura, this is what we say. ini yang biasa dikatakan. Ayo, susah, matilah. Silah. Do you all say that here? Apakah kita semua sama juga di Indonesia juga mengatakan demikian? No, huh? No, huh? Or what do? You say, wah, haleluya, berkatlah. Apakah kita berkata haleluya, puji Tuhan, berkat ini? You see, the thing is that we look at the situation, Kita seringkali melihat situasi, you look at a medical report, kita melihat laporan medis, you don't know English, so you show to your son, kita nggak tahu bahasa Inggris lalu tunjukkan kepada anak kita. and your son look at it, Dan anak kita lihat, and your son eyes goes like that. lalu mata anak kita melebar gitu. Aduh. You know, your son never said anything. All he said is, aduh, and you go, huh? Mati ya? Ya, True or not? betul. You're still alive. Saudara masih hidup. And then, your business, you say, wah, banyak utang lah. Matilah sekarang. Now what happened? Lalu apa yang terjadi? The business really mati. Lalu emang usahanya benar-benar mati, bangkrut. And then you look up to God. Lalu lihat kepada Tuhan, Hey God, why? Tuhan mengapa? Why mati? Mengapa mati? And God look down, you keep saying mati what? Karena kamu tetap ngomong mati dari kemarin. Every time you look at the problem, you say mati lah, susah lah, mati. So, mati yang susah becomes yours. Ya. Karena tiap kali kita mengalami masalah, kita ngomong susah, mati. Lalu itu benar-benar jadi punya kita. You know, Jesus Yesus is God. adalah Allah. Amen? Jesus is God, right? Yesus adalah Allah. Jesus came in the flesh. Yesus datang dalam daging. He came in the flesh, and the first record after he's baptized, Waktu Yesus datang sebagai manusia, hal yang terjadi pertama kali ketika dia dibaptis, after he was baptized, waktu dia dibaptis, the Holy Spirit Roh Kudus drove Jesus to the wilderness. Roh Kudus membawa Yesus itu ke padang gurun. He didn't drive Jesus to the palace. Roh Kudus tidak membawa Yesus ke istana. He drove Jesus to the wilderness. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. 40 days and 40 nights, no pempek. 40 hari 4 malam tidak ada pempek. No, what's that? Who was there who tell me, no matabak, what? Matabak ha. Tidak ada martabak har ya. You know, no food, no water, 40 days, 40 nights. Enggak ada makanan, enggak ada minuman selama 40 hari 40 malam. Ask you a question. Ask you a question. Bakal bertanya kepada kita, Who was there in the wilderness with Jesus? siapa yang ada di sana dengan Yesus di padang gurun? Who? Siapa? The devil, Iblis, betul ya? right? Where were the disciples? Para murid di mana? Where were they? Di mana para murid? There was no disciple yet, Belum ada para murid. correct? Betul? There was no disciple, Belum ada para murid. no human. Enggak ada orang lain, enggak ada manusia lain. Only two beings were there. Hana ada dua kehidupan di sana, Jesus, Yesus the devil. dan iblis. That's it. But the Bible only recorded 3 temptations. 40 hari itu Alkitab cuma mencatat terjadi 3 pencobaan. For 40 days, only 3 temptations. 40 hari hanya 3 pencobaan. Why?
Mengapa? I don't think so. Rasul Paulus berpikir tidak demikian. I really don't think so. Harusnya tidak demikian. But yet, the disciples, Matthew, Luke, they could record the 3 temptations because Jesus told them. Tetapi Matius mencatat hanya 3 karena Yesus cerita cuma hanya 3. Why these 3? Mengapa 3 ini? We don't know. Kita nggak tahu. Next time I come, I'll tell you about it. Okay, why is actually 3? Ya, lain kali bakal ngomongin tentang mengapa 3. But think about this. Tapi, Jesus is God. tapi pikirkan tentang ini, Yesus itu adalah Allah. This is the devil. Ini iblis nih. Jesus as God, can Jesus do this or not? Die. Bisa nggak Yesus ngomong sama iblis, mati kamu? Can or not? Bisa? Can or not? Bisa ya. He's God, right? Dia Allah kan? Is he God? He's man, but he's God. Ya, dia manusia tapi juga Allah. Did Jesus do that? Apakah Yesus lakukan itu? No. 3 times 3 kali when the devil tempted him. waktu iblis mencoba Yesus. Pelan-pelan ya. Ya. Sorry ya, terima kasih ya. 3 times. 3 kali. All Jesus did. Ini yang Yesus lakukan. Son of God. Anak Allah. All Jesus did for 3 times, he said, it is written. Yang Yesus lakukan waktu iblis mencoba dia 3 kali, Yesus cuma jawab begini, ada tertulis. No debate, Nggak ada debat, no argument, nggak ada pertengkaran, no need to fight. nggak ada perkelahian. You know, Jacob struggled with the angel. Ya, kalau cerita tentang Yakub kan dia bergumul, dia bergulat dengan malaikat. Jesus only did this. Yesus hanya lakukan ini. It is written. Ada firman Tuhan tertulis. It is written. Ada firman Tuhan tertulis. It is written. Ada firman Tuhan tertulis. The devil left him. Lalu iblisnya pergi. You know what God has given you? Saudara tahu apa yang Tuhan berikan pada kita? The same power. Kuasa yang sama. It's not to use your strength. Untuk tidak gunakan kekuatan kita. It's not to use your intelligence by your eyes or your ears. Tidak gunakan kepintaran kita dari apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. It's to see from the word of God. Tapi harus melihat melalui firman Tuhan. And speak over your own life. Dan bicara kepada kehidupan kita sendiri. I'll give you a personal testimony. Rasul Paul akan menceritakan kesaksian pribadi. 7 years ago, 7 tahun yang lalu, I had a mini stroke. Rasul Paul mengalami stroke ringan. Okay? On the 4th of September, 7 years ago, at 2 o'clock in the morning, Pada 4 September 7 tahun yang lalu, jam 2 subuh, I woke up. Rasul Paul bangun. I had numbness on this side, Rasul mengalami kelumpuhan di sebelah sini, di wajah, numbness on my arm, di tangan sebelah kiri, and numbness on my leg. dan di kaki sebelah kiri. My wife was sleeping. Istrinya lagi tidur. I quietly walk out to the outside toilet. Rasul Paul diam-diam bangun lalu pergi ke toilet. And in Singapore, Di Singapura, because I go to hospital to pray for a lot of people, karena Rasul Paul seringkali pergi ke rumah sakit untuk mendoakan orang, when you have stroke, waktu mengalami stroke, okay, or you suspect you have stroke, atau saudara menduga saudara mengalami stroke, the medical doctors tell you to do this. dokter ya bakal menyarankan saudara lakukan ini. Fast, F-A-S-T, fast. FAST, F-A-S-T. F-A-S-T, Yeah. okay. The F F, is your face. perhatikan wajah. So you look at the mirror Lihat wajah and you smile. dan coba tersenyum. If Kalau one side salah satu supposed to be smiling, one side like, salah satu sisi wajah itu bengkok, something is wrong. ada sesuatu yang salah. Understand? Ngerti? If that is the case, Kalau itu yang terjadi, immediately go to T. cepat-cepat pergi ke T. Okay, I'll tell you what T is, huh? Ya. But if your face is okay, Tapi kalau mukanya nggak masalah, bisa tersenyum. okay, leh. Oke. A Lalu berikutnya A, in English is arms. lengan. Arms, lengan. Tangan. You're supposed to do this. Mencoba lakukan seperti ini. Put down your hand Turunkan tangan, kedua tangan, and lift it up. lalu angkat sejajar dengan tubuh, That's what you're supposed to do. lalu digerak-gerakkan.
If any hand cannot come out, Kalau salah satu tangan tidak bisa diangkat, go to T. lalu langsung pergi ke T nanti. If your F is okay, your arms are okay, then what is the S? Kalau mukanya oke, tangan bisa diangkat, lalu apa S-nya? S is your standing, kaki. Ya, lalu coba berdiri. Okay? You're supposed to stand up and lift up one leg, Terus put berdiri, down, lalu lift up the other leg. angkat salah satu kaki bergantian. So if you stand up, you lift up one leg, and then you put down, then you fall down, go to T. Kalau mencoba berdiri, angkat salah satu kaki lalu jatuh, lalu coba yang T-nya. You know what's T? Lalu apa itu T? Telephone. Telepon. Call the ambulance. Telepon ambulans. Ya. So I did my F. Lalu Okay. Pastor Paul coba F, muka nggak apa-apa. I did my A. Coba angkat kedua tangan, nggak apa-apa. Okay. I did my S. Lalu mencoba berdiri, angkat kedua kaki. Okay. Oke. I also did my T. Lalu coba juga telepon. Bukan telepon, tidur. Oke. I went back to sleep. Lalu Pastor Paul tidur kembali. You understand? But next, Berarti that was Saturday night. Sunday I went to church, came back. Suddenly it was very painful again. Very numb, very numb. itu Sabtu malam, besok paginya Pastor Paul pergi ke gereja, lalu pulangnya merasa sangat sakit bukan sangat sakit, sangat kaku di wajahnya. So my daughter did my blood pressure and says, "Daddy, you better go to hospital." Lalu anak perempuan Pastor Paul tensi, lalu segera ngomong, ayo Papa segera pergi ke rumah sakit. And the hospital very near my house. Rumah sakit sangat dekat dengan rumahnya, It was about 7 minutes walk. kira-kira 7 menit berjalan. So my wife and I Lalu istri dan Pastor Paul take umbrella ambil payung, and then we sing the Hokkien song, "Nang nang nang." lalu nyanyi, You know, when we walk to the hospital, ya sambil jalan nyanyi lagu Hokkien. and they did all the checks. Lalu dilakukan segala pemeriksaan. Next day, Besokan the harinya, doctor tell me, dokter ngomong begini, Mr. Low, Mr. Lo, 10 o'clock in the morning, Mr. Low, you can go home. jam 10 pagi, lalu dikatakan, Mr. Lo kamu bisa pulang, Tuan Lo kamu bisa pulang. I said, what's happening in my body? Lalu Pastor Paul tanya sama dokternya, apa yang terjadi dengan tubuh saya? I said, the doctor say you can, the specialist say you can go home, Dokter spesialis bilang kamu boleh pulang, but you need to take medicine. tapi kamu harus mengambil pengobatan. So they give me 1 month medicine. Dikasih 1 bulan obat. I'm supposed to meet the specialist 2 months later. Harusnya 2 bulan kemudian bakal ketemu dokter lagi kontrol. But I was flying to Hong Kong that Thursday. This is Monday. Thursday I'm flying to Hong Kong because I'm going to conduct a seminar in Hong Kong. Tapi Pastor Paul itu hari Senin, hari Kamisnya harus berangkat ke Hong Kong, lakukan seminar. So I asked the doctor, I said, can I ask you, can I fly or not? Thursday I'm going to Hong Kong. I'll be in Hong Kong for 1 week. Can I fly because I'm teaching? Boleh nggak saya nanti hari Kamis berangkat ke Hong Kong karena saya harus mengajar di sana. So he said, wait. So he called the specialist, Lalu dokter ini telepon kepada dokter spesialisnya nanya, came back, kembali. said, yep, the specialist say you can go. Dokter spesialisnya bilang, oke, boleh pergi, boleh berangkat. So I took the medicine for 1 month. Lalu Pastor Paul ambil minum obatnya selama sebulan. Every time Setiap kali I put the medicine in my mouth, taruh obat di dalam mulut Pastor Paul, I say, God, Pastor Paul ngomong, Tuhan, Abba, Abah, Bapa, this is not the one that heals me. ini bukan hal yang Tuhan ngomong sama saya. I'm already healed Saya sudah sembuh in Christ. di dalam Kristus. This verse Ayat ini tells me memberitahu saya that same power bahwa kuasa yang sama that raised Jesus from the dead, yang membangkitkan Yesus dari kematian that put Jesus on the right hand of the Father, dan meletakkan Yesus sebelah Bapa di surga, and put any name that can be named under Jesus Christ, dan menaruh semua hal yang bisa kita sebut, itu semua di bawah kaki Yesus. above all principalities and powers. Di atas segala penguasa, pemerintah, dan kekuasaan. I said, Lord, Tuhan, I will take the medicine, aku tetap minum obatnya, but my trust, tetapi
Kepercayaan saya is in Jesus, adalah pada Tuhan, not the medicine. bukan obatnya. 2 months later, 2 bulan kemudian, went to see the specialist, kontrol ke dokter spesialis. and the specialist very funny. He's much younger than me. He's very funny. Yeah. He said, have you been taking your medicine? Dokternya itu bagi Pastor Paul sangat lucu, tanya sama Pastor Paul, kamu minum obatnya enggak? And I said, no, my medicine, they only give me 1 month. Lalu dia tanya sama Pastor Paul, kamu minum obatnya enggak? Pastor Paul jawab, saya minum obatnya selama 1 bulan, kan kamu kasih saya untuk 1 bulan. How come the last 30 days you never take medicine? Hah? Masa 30 hari terakhir kamu nggak minum obatnya? I said, no. Dia bilang, saya nggak tahu. I'm sitting in front of him. Ya, duduk di depan dokter spesialis ini. He immediately called and scold the other doctor. I'm looking like drama, Korean drama. Dokter spesialis itu telepon dokter satunya, marah-marah sama dokter satunya yang cuma kasih obat untuk 1 bulan. You know what he said? Lalu apa yang dia katakan? He Dokter itu, showed me the MRI and CT scan. dia kasih lihat semua MRI dan CT scan dari Pastor Paul. He said, Mr. Low, this is your brain, all the vein, all the way to your heart. Ini semua otak, syaraf sampai kepada jantung. All of us got 2 major arteries that goes down to our heart. Semua kita punya syaraf yang sampai kepada jantung. They were looking for scarring. Scarring Okay, is... when you have a cut, Oh, oke. Bukan pembuluh, scarring itu apa ya? you know when Bukan, you bukan. when you have Luka, a cut, luka itu loh, ada luka, ada apa? when you have a cut and then it's bleeding, Bekas luka ya, bekas luka itu apa sebutannya? Ya, bekas Right. luka lah. Dia mencoba cari itu bekas luka. okay, you bleed, but you are healed, but there is the mark is still there. Ya, It's ada called a scarring. Ya, ada tandanya. Okay, they are looking for a scarring Dia cari ya bekas luka itu. because a stroke is because there is a blood clot that went up to your brain and stuck there. Stroke itu terjadi karena ada pengumpulan darah yang naik ke otak lalu stuck di sana, nyangkut di sana. But if you have a minor stroke, Tapi kalau kamu punya stroke ringan, it means this: artinya begini. the clot went up to your brain, Kumpulan darah itu naik kepada otak, but the blood pressure is okay that the clot came out. oh, tapi karena masih oke, lalu ya dari otak kembali lagi ke bawah, Alright? But even though you have no side effect, dia meskipun tidak ada side effect-nya, it leaves a scar. That means inside the blood vessel there is scarring. dia ada pembuluh darah itu pasti bakal ada kelihatan tandanya, bekasnya. Understand? Understand? He said, Mr. Low, see, Lalu dokter itu ngomong, this is your brain. ini otak kamu loh, There is nothing there. nggak ada apa-apa di situ. I look at the doctor. Thank you, and now I got no brain. Dokternya ngomong bilang gini, oh ya thank you dokter, karena saya tahu saya memang nggak punya otak. Up to today, Ya. Sampai hari ini, the specialist doesn't understand why. sampai hari ini dokter spesialisnya nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. And then when he asked me for my age, Lalu dia tanya umurnya berapa Pastor Paul? I was 55 at that time. Waktu itu umurnya 55 tahun Pastor Paul. He's 42 Dokter ini umurnya 42 that time. pada waktu itu. He looked at me, I look at him. He said, you're 55, ah? Ya, lalu dokter lihat Pastor Paul, kamu umur 55 ya? I asked him, Ya. how old are you, doctor? Lalu Pastor Paul nanya, umur kamu berapa dokter? I'm 42. Umur dokter itu 42 katanya. Then the doctor said, you don't look 55. Lalu dokter itu ngomong, kamu gak kelihatan kayak 55. You look younger. Kamu kelihatan lebih muda. I told the doctor, Lalu, you don't look 42. lalu Pastor Paul sama dokternya, kamu gak kelihatan 42 tahun. Then the doctor said, oh, how old do I look? Lalu kelihatan seperti umur berapa saya? You look 41 and a half. Pastor Paul ngomong sama dokternya, kamu kelihatan umur 41,5 tahun. You know, I'm not saying that God don't use doctors. Pastor Paul bukan berkata bahwa Tuhan itu tidak gunakan dokter. I'm saying what is coming out from our mouth. Tuhan Yesus sedang ngomong tentang apa yang harusnya keluar dari perkataan kita, dari mulut kita. What is coming out from your mouth when you see situation? Apa yang keluar dari mulut kita waktu kita melihat situasi kita. When you hear bad reports, Waktu kita mendengarkan laporan atau berita yang buruk. what comes out from your mouth? Apa yang keluar dari mulut kita. Mati, susah lah. You're acting like all the actors, Sandra Dewi and all that.
Kita jadi seperti kayak aktris ya begitu, lalu nangis-nangis ya. You understand? Saudara mengerti? It says this. He puts everything, verse 22, he puts everything under his feet, gave him to be the head of all things to the church, and the church is his body. We are in the same body, the fullness of God who fills all in all. Ayat 22 dikatakan itu segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, dan jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jesus, every time he see, if you read the Bible, every time Jesus go, he actually doesn't heal. Kalau kita baca Alkitab sesungguhnya, kalau kita lihat Yesus pergi ke sebuah tempat, dia tidak menyembuhkan. We call that healing. Kita ngomong itu penyembuhan. We call that healing. Ya, kita ngomong itu penyembuhan. But when Jesus comes to you, tapi waktu Yesus datang kepada kita, and you are sick, dan waktu itu kamu lagi sakit, you know what sickness is? Saudara tahu apa itu penyakit? Do you know what sickness is? Apa itu penyakit? Sickness means there is a lack somewhere in your body. Penyakit adalah adanya sesuatu yang kurang di dalam tubuh kita. Something that is less than normal. Sesuatu yang kurang dari normal. Your heart is not beating well. Apakah jantung kita tidak berdetak dengan baik? You got too much blood pressure is going up. Apakah tensi kita menjadi terlalu tinggi? When you come to Jesus, waktu kita datang kepada Yesus, He doesn't heal you. Tuhan tidak menyembuhkan kita. You know what He does? Apa yang Dia lakukan? He imparts His life to you. Yesus lakukan, Dia membagikan hidupnya ke dalam hidup kita. He doesn't heal you only for that area. He gave you His whole life, and that life has no lack. Yang diberikan Tuhan adalah bukan cuma sembuhkan di mana kita sakit, tapi memberikan seluruh hidupnya, dan hidupnya Yesus tidak ada sesuatu yang kurang. Do you understand? Saudara mengerti? He doesn't heal you. Yesus tidak sembuhkan kita. He give you His life. Tuhan berikan pada kita hidupnya. Now understand this. Lalu coba mengerti ini. Far above semua yang ada di atas, all principalities, semua aturan penguasaan, all powers, semua kuasa, any name that can be named, semua hal yang bisa kita sebut. Where are you right now? Di mana kita sekarang? Pastor, we are in Palembang. I know, but where are you right now? Ya, Pastor, kita ada di Palembang, tapi kita sesungguhnya lagi di mana sekarang? Situasinya seperti apa? We are in GFCC. Ya, kita di GFCC. No, where are you right now? Ya, di mana kita sekarang? If you are in Christ, kalau kita dalam Kristus, you are seated at the right hand of God, your Father, in Christ. Kita itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita di surga juga. What is below you? Lalu apa yang ada di bawah kita? All the principalities. Semua tadi aturan penguasaan. All the powers. Semua pengusaha. Any name that can be named. Semua hal yang bisa disebut. Diabetes. Diabetes. Cancer. Cancer. Kidney. Kidney failure. Ya, gagal ginjal. Death. Semua itu. Fear. Tutang, ketakutan. Lack of wisdom. Kurangnya hikmat. Sinful habits. Kebiasaan berdosa. What are all this? Apa semua itu? These are names. Semua ini hal yang bisa kita sebut. That name that is above any other name. That name. Oh, Yesus, nama Yesus itu ada di atas segala sesuatunya. That is above any other name. Ada di atas segala sesuatu hal yang kita bisa sebut. Put all these names. Lalu kita harus menaruh segala sesuatu ini under His feet. Di bawah kaki Yesus. Not under His feet. Far, far below. Ya. Bukan cuma itu, tapi sangat bawah, di bawah-bawahnya sekali. What can you do and what can I do? Apa yang kita bisa lakukan? We just speak the word of God. Kita cuma perlu memperkatakan firman Tuhan. GFCC. I encourage you. Pastor Paul memberikan pada kita dorongan. Don't just become another church. Jangan cuma sekedar menjadi sebuah gereja yang lain. Don't just become another Chinese church in Palembang. Jangan cuma sekedar menjadi sebuah gereja Mandarin lainnya di Palembang. Don't just become another church that is doing good works. Jangan cuma menjadi sebuah gereja yang hanya melakukan banyak perbuatan baik. Be a church that really
exhibit the love of Jesus Christ. Jadilah gereja yang sungguh-sungguh mempertunjukkan bagaimana kasih Yesus itu nyata. You know why? Saudara tahu mengapa? 1 Corinthians chapter 1. 1 Korintus. Oh, sorry, 2 Corinthians chapter 2. 2 Korintus pasal 2, 14 and 15. 14 dan 15. Now thanks be to God who always lead us in triumphant in Christ, that through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. How do you teach people to love Jesus for real? Bagaimana kita mengajar orang-orang untuk mencintai Yesus secara sungguh-sungguh nyata setiap hari? It's not like that, huh? It's not like you must love Jesus, huh? You must love Jesus, huh? You must love Jesus. It's not that. Ya bukan tentang saudara perintah orang, ayo harus cinta Yesus, harus cinta Yesus. Coba go outside, huh? You tell the people, hey, you must love Jesus, huh? Hey, you see what happened to you. Ya, coba aja keluar lalu ngomong gitu sama orang-orang, kamu harus cinta Yesus ya, kamu harus cinta Yesus ya. Lihat apa yang terjadi pada kamu. You go to Mi Aloy or Mi 88, you must love Jesus, huh? You see what happened to you. Saudara pergi makan di Bami Aloy atau di 88, lalu ngomong, ayo kamu harus cinta Yesus. Every time you eat pempek, you say, oh, you must love Jesus, huh? Lagi makan pempek ngomong sama orang harus cinta Yesus. No. Tidak. How does people know you love Jesus? Bagaimana orang bisa tahu bahwa kita itu cinta Tuhan Yesus? When you see yourself in Christ. Waktu kita melihat diri kita di dalam Kristus, You don't even have to say anything. kita tidak perlu ngomong apapun. What you do, Apa yang kita kerjakan, kita lakukan. people will say you are different. Orang akan berkata kamu itu berbeda. We don't know why, Kami nggak tahu mengapa, but you are different. tapi kamu itu beda loh. You don't need to tell them Kita nggak perlu ngomong sama mereka. until they ask you, Sampai How- mereka bertanya, how come you are different? mengapa kamu itu berbeda? Then you tell them, Lalu waktu itulah baru ngomong sama orang itu. I'm not the one loving you. Bukan aku yang mencintai kamu, mengasihi kamu, Jesus is loving you. tapi Yesus yang mengasihi kamu. Then you have that fragrance of God's love going everywhere. Dengan cara demikian kita bakal punya wanginya Kristus yang kita sebarkan kemana-mana. Verse 15, for we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. It's not there on the board. Your life, Hidup kita, my life, hidup saya, doesn't belong to us. bukan berasal daripada diri kita sendiri. It's not based on what I know. Bukan berdasarkan apa yang kita tahu, It's not based on what I see. bukan berdasarkan apa yang kita lihat. 我不会找回了，我也要。我已经80岁了，我什么都知道，真的吗？ Aku sudah 80 tahun umur. Aku semua pun tahu. Oh, semua. Benar. Ya, betul nggak begitu? Betul lah. We don't know anything. Kita tidak tahu apapun. True or not? Sesungguhnya We know very little. kita tahu sangat sedikit. Why don't take that very little? Mengapa tidak ambil yang dikit itu? Watch this, watch this. Ya, coba lihat ini. This is you Ini kita and me. dan Pastor Paul dan saya. Okay? This is Jesus. Ini contoh ilustrasi Yesus ya. Stand. Look. Just stand it. This represents you and me. Handphone ini melambangkan saya dan saudara. We have been taught Kita sudah diajar Christ in me, Yesus itu ada di dalam saya, the hope of glory. pengharapan dan kemuliaan. It's true. Itu betul. It's in the Bible. Ya ada di Alkitab. Jesus Yesus in me, ada di dalam kita, the hope of glory. harapan dan kemuliaan. If this is Jesus Kalau ini Yesus and Jesus is in me, dan Yesus ada di dalam kita, who are you seeing? siapa yang saudara lihat? Jesus or me? Ya, siapa yang saudara lihat? Yesus atau diri saudara sendiri? Us. Ya, diri kita sendiri kan? And that is true. Nah, itu betul. But Tetapi what is really real
if this is you and this is Jesus and you are in Christ, my handphone that one. Ya. Kalau itu yang terjadi bahwa handphonenya Yesus yang ada di dalam kita, Who are you seeing? apa yang saudara lihat? Are you seeing Jesus Saudara lihat Yesus or are you seeing you? atau saudara lihat dirimu sendiri? That's all it is. Ya, It's not difficult. itu semua cuma tentang begini. Tengok. Ya. This one not Jesus, this one my HP. Ya. What I'm trying to ask you today onwards. Apa yang Pastor Paul pengen kita lakukan mulai hari ini? Your Resurrection Sunday present from God. Ibadah hadiah ibadah Paskah buat saudara. Stop speaking your own words. Berhentilah memperkatakan perkataan kita sendiri. What you see, Apa yang kita lihat, what you hear, apa yang kita dengar, what you read, apa yang kita baca, what you do. apa yang kita lakukan. Stop all that. Lakukan semua, berhenti dari semua Go itu. into the Word. Baca firman Tuhan. If you don't know the Word, Gak tahu firman Tuhan, ask Pastor Lucas. tanya sama hamba Tuhan. Why? Mengapa? Because tomorrow I go back Singapore. I cannot. Karena besok Pastor Paul pulang ya ke Singapura. You understand? If you don't know the Word, Kalau ask saudara, your pastors. kalau saudara mengerti, tanya hamba Tuhan saudara. Then what happened? Lalu apa yang terjadi? Don't look at a problem and says, aduh, matilah, susah lah. Jangan lihat situasi atau masalah lalu berkata, aduh mati susah. Look at the problem. Lihat masalah, I'm not saying the problem doesn't exist. The problem is still there. ya bukan berarti masalahnya nggak ada, tapi lihat masalahnya Then say this. dan perkatakan ini. What does the Word of God say? Apa yang firman Tuhan katakan tentang ini? I am blessed. Saya diberkati. Everybody put your hand on your heart. Semua kita pegang, taruh tangan kita di Put, dada. put your hand on your heart. Ya, taruh tangan kita di dada. Seriously. Seriously. Everybody put your hand on your heart. Ya, semuanya boleh taruh tangannya di And say this. dan katakan ini. I am blessed. Saya ini diberkati. Say it. You know why you feel funny? Mengapa saudara merasa lucu? Because it's something you never tried before. Karena ini mungkin tidak pernah saudara lakukan sebelumnya. True or not? Betul? It's something you never tried before. Ya mungkin karena belum pernah lakukan. But does the Bible tell you are blessed? Tapi bukankah Alkitab berkata bahwa kita semua itu diberkati? Yes? Yes? Betul. So why are you frightened? Lalu mengapa kita khawatir? Mengapa geli? I am blessed. Nah, mengapa kita berkata aku diberkati lalu sambil geli? Why you are so confident in, wow, I dress like that, I drive this car. Why are you so confident in those things? But when the Word of God says, I am blessed. I am blessed. Mengapa kita bisa sangat percaya diri dengan hal-hal duniawi, tapi bicara firman Tuhan kita merasa geli? Because without God's blessing, Karena tanpa berkat Tuhan, we have no fragrance. kita tidak bakal punya rasa wangi yang harum. God loves you. Tuhan mengasihi kita. He wants you to live a blessed life. Tuhan ingin kita menjalankan hidup yang diberkati. A life Hidup far above yang jauh lebih tinggi all your worries, dari semua kekhawatiran kita, all your fears. semua ketakutan kita. Why? Mengapa? Because the same power Karena kuasa yang sama that brought Jesus back from the grave and put him at the right hand of the Father, that same power is in you. Karena kuasa yang sama yang digunakan Allah untuk membangkitkan Yesus dari kematian dan menaruh Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, kuasa yang sama itu ada di dalam diri saudara. All of you believe Jesus is God? Semua kita percaya bahwa Yesus itu Allah, Yes? betul? All of you believe that he died for our sins? Kita percaya bahwa Yesus semua mati untuk kita. Amen? All of us believe he rose from the dead after 3 days? Semua kita percaya bahwa Yesus itu bangkit di hari ketiga. Amen? Amin. All of us believe he ascended to heaven? Semua kita percaya bahwa dia naik ke surga. Amen? Amin. All of us believe he seated at the right hand of the Father? Semua Yes. kita percaya bahwa Yesus itu ditaruh di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Right? All of you believe that the moment you say, Jesus, you are my Lord, the Holy Spirit comes and live inside you? Semua kita percaya bahwa begitu kita ngomong sama Yesus, kita percaya kepada Engkau sebagai juru selamat, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Yes? Amin. That's the power, Kuasa itu, itulah kuasanya. the Spirit of God. Roh Kudus. Just allow him to reign in your life.
biarkan itu bakal Reign. ring Rule. ya, menguasai hidup saudara. I know I went overtime. Ya, Pastor Paul tahu di overtime. Okay? Because normally when I preach 2 hours. Biasanya Pastor Paul khotbah 2 jam. Some of you are falling asleep. Beberapa mau tidur. You are not angry. Saudara bukan lagi marah. You are hangry. Saudara lapar. Let me pray for you. Mari kita berdoa. Father God, Bapa di surga, in Jesus' name, di dalam nama Yesus Kristus, see your sons and daughters. lihatlah anak-anak daripada Engkau Tuhan. You love them so much. Engkau mengasihi mereka dengan luar biasa. Lord Jesus, you came down for us Tuhan, Engkau datang buat kami to die a death that is horrible. dengan bahkan mati dengan cara yang luar biasa. You were buried. Kau dikubur, You resurrected. Engkau dibangkitkan, You ascended. Kau dinaikkan ke surga. And now you are seated at the right hand of our Heavenly Father. Dan sekarang Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. And Lord, Dan you Tuhan, put us in you right now, seated together with you. dan sekarang kami semua diletakkan duduk bersama-sama dengan Engkau Yesus. We thank you. Kami bersyukur. Teach us. Ajar kami, Teach us. ajar kami, Teach us ajar kami by the power of your Holy Spirit dengan kuasa Roh Kudus to speak the way you speak, untuk memperkatakan bagaimana Yesus berkata-kata, to see the way you see. melihat dengan cara Yesus melihat. That in you, Bahwa di dalam Engkau, Lord Jesus, Tuhan Yesus, we are blessed. kami semua diberkati. We are the righteousness of God. Kami adalah anak-anak yang dikasihi We Tuhan. are fully loved. Kami sangat dikasihi. We are greatly blessed Kami sangat diberkati. because of your finished work. Karena apa yang Tuhan sudah selesaikan bagi kami. In Jesus' name, Dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin. Thank you so much. Ya, terima kasih. Berkati kita.